Bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum fi qanati. Aujourd'hui, j'ai préparé un pied de veau accompagné de céréales. J'espère qu'il vous plaira, Inch'Allah. Pour cette recette au pied de veau, j'espère qu'il vous plaira. المهم هذا الوصفة ديال الهرقمة نتمنى تعجبكم ان شاء الله. Donc on va commencer par les ingrédients. Donc là j'ai un pied de veau, là j'en ai un que j'ai bien nettoyé. الهرقمة هنايا نحط 5 ديال الطرافة. J'ai 5 morceaux là, j'ai 5 morceaux. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des raisins secs. هنا خصنا الزبيب، هنا خصنا الحمص donc pois chiche. Moi j'ai pris du pois chiche pré-cuit. هنا الزيت هذاك اللي كيكون شويه طايب، تقدروا ديروا نتوما اللي مرقد وترميوه في خطره. دابا نوريكم كيفاش ديروا ليه. Donc moi j'ai pris le pois chiche en boîte déjà pré-cuit. Il nous faudra de l'huile d'olive, et là غادي نرافقها مع هاد les céréales. Donc je vais accompagner de ces céréales. Donc vous voyez, il y a du blé, du soja, maïs et de l'orge. هنا كاين نوريكم نقول لكم شنو كاين حيت ما عارفاهمش بزاف هكا بالعربيه. كاين نخاله، كاين حبات ديال الصويا، كاين فيها الذره والقمح. Voilà. Donc sinon si vous voulez pas mettre, vous pouvez mettre juste du blé et des maïs ou du blé tout seul. تقدروا ديروا كاع سميتو القمح بوحدو ولا الذره كيما بغيتو. انا غادي نخلط مع هادو كيتباعوا هكا مخلطين. je vais prendre juste un sachet. خصني غير واحد ساشي هكا. شحال فيه غرام؟ دونك فيه 400 غرام. انا غادي ناخذ 200 غرام. donc je vais prendre un sachet de 200 grammes. donc là il nous faudra de l'ail, 2 gousses d'ail. هنا خصنا الثومه، جوج كاريوس ديال الثومه يكونوا كبار شويه، un bâton de cannelle عود ديال القرفه، لا du laurier ورقه السينامون واحد جوج. il nous faudra du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, du paprika, du cumin et du piment de Cayenne. هنا كيما قلت لكم خصنا الملحه، البزار، سكينجبير، خرقوم عود، تحميره، شويه ديال الحار، هذا الشونيه يمكن كيقول لي الشونيه، والكمون. Voilà, c'est les épices qu'il nous faudra. Donc on va commencer la recette. Je vais prendre une marmite ou une cocotte. On va mettre coco sur la gamine qui m'a brétou. Je vais commencer par mettre 2 verres d'eau. On a dit je cuisine un kbar d'elma, 2 grands verres d'eau. Là, je vais mettre le pied de veau. On va dire c'est très très simple. Après je vais rajouter les épices. Donc on a des épices après quand même là. Et après je vais mettre l'ail. Donc là j'ai mis l'ail. Et là je vais mettre l'huile d'olive. Donc là j'ai mis l'ail. هنا درت الثومه. غادي نزيد زيت البلديه à peu près 4 grandes cuillères à soupe d'huile d'olive. المهم واحد 4 ديال المعالق كبار ديال زيت البلديه.
Donc là, je vais fermer ma cocotte et je vais mettre à cuire. Là, غادي نسد الكوكوط وغادي نديرو يطيب. من بعد نقول لكم شحال من وقت خدا ليا ديال الطياب. Je vous dirai après en combien de temps ça a cuit. Et après la cuisson, on mettra les pois chiches, les raisins secs et les céréales. المهم ملي غادي يطيب ان شاء الله غادي نزيد ليه الزبيب والحمص وهذوك لي غران اللي قلت لكم ديال الشعير وداك الشيء كامل. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pris des pois chiches déjà pré-cuits. هنا الزيت كما قلت لكم الحمص طايب، ما غاديش نديرو دابا. Mais si vous avez du pois chiche trempé là dans l'eau, vous le mettez directement qui cuise en même temps que le pied de veau. إلا عندكم نتوما الحمص اللي كترقدوا في الماء غديروا نيشان دابا وطيبوا. انا غنديرو من بعد. Allez, on passe à la cuisson. Voilà le temps de cuisson que ça m'a pris dans la cocotte, 45 minutes. المهم 45 دقيقة اللي شد ليا ديال الطياب في الكوكوت. Donc là je vais rajouter les raisins secs, les pois chiches déjà pré-cuits. هنا زدت الزبيب والحمص. هنا الحمص كما قلت لكم كيكون في الباطا. هنا غادي نخلي واحد 10 دقائق. Donc je vais laisser mijoter à peu près 10 minutes. Là dans une casserole je récupère un peu de sauce. هنا في واحد الكاسرونه زيت شويه ديال المرقه ديال اللي كاينه في الكوكوت. Donc là je vais rajouter les céréales. هنا غادي نزيد كما قلت لكم هذوك القماح وداكشي كامل اللي قلت لكم قبيله. Donc je vais laisser cuire à peu près 10 minutes. هنا غادي نخلي واحد 10 دقائق يطيب. Là je vais rajouter un verre d'eau et je vais rajouter quelques épices. هنا غادي نزيد واحد كاس ديال الماء وغنزيد العطريه، نزيد عاودها واحد العطريه شويه. Donc je vais rajouter du poivre. غادي نزيد شويه ديال البزار. Je vais rajouter un peu de cumin. Donc شويه كمون، شويه ديال التحميره، un peu de paprika et un peu de piment de Cayenne وشويه ديال الحار بغيتو ديروه ما بغيتوش ديروه ماشي مشكل، مي كيجي زوين بهاديك السودانيه، كيجي زوين كيعطي مذاق زوين. Donc là comme je vous ai dit on laisse 10 minutes de cuisson. غادي نسد عليه وغادي نخليه 10 دقائق يطيب. Donc là je vais couvrir et laisser 10 minutes.
Voilà, la cuisson des céréales est terminée au bout de 10 minutes. هنا كيما قلت لكم هاد الذرة وهاد القماح وداكشي كامل اللي قلت لكم 10 دقائق طابو. Donc là c'est cuit. Notre pied de veau aussi est cuit. هنا الهرقمة راه طابت. Donc voilà mon plat du jour, j'espère qu'il vous plaira Inch'Allah. نتمنى يعجبكم وتجربوه في داركم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À une prochaine recette Inch'Allah.